वेलकम टू क्या करिस टिके हसे देश यूट्यूब चैनल। मुन्ना काऊ आउ रूपा काऊ दुई जण मिसिकी आखु रस दुकान करथिले। सेमानंकर भी भल आखु दुकान चलीथिला। सेमाने आखु को अन्य ठारु किणिकी सेमाने आखु बिकुथांती एवं आखु दुकान रे जहा सबु रोजगार होथाय सेमाने निज निज घर रे दउथांती। आमर दुई जण बहुत दूर रु आसीचु। ठंडा ठंडा आखु रस बनै दियो, बहुत सुस्स लागिची। रूपा काऊ जल्दी जल्दी आखु रस बनैबार लागिगला। आखु रस रे पुदीना पत्र आउ कला लुण आउ लेंबू देकी सुआ को देदेला। मते आखु रस बहुत भल लागिला। हाँ हाँ तमे ठीक कहिल। आखु रस बहुत स्वादिया हेची। काऊ भाई केते टंका हैला? तमर 50 टका हैला। सुआ पैसा दे सेठारु चलीगला। दिन भर रे सेमानंको पाखकु बहुत सारा पक्षी माने आसंती आखु रस खाइबा पाई। प्रत्येक रोजगार ले सेमाने घर रे पहुँचिले। आज तो भल रोजगार हेची। केते टंका टोटाल हैला? एपे बिकी सारी की मात्र 200 टंका लाभ हेची। आज 200 टंका हैला, काली 500 600 टंका हबो। चिंता करनी। जाऊ तो हमर गोटे जूस दुकान अछि। सेमाने दुई जण खाइबा खाई सारी सुई गले। सेही समय तारो सासू आसिला। आसो आसो मां अचानक केमिति आसीबार हला? अरे झियो मु बहुत खुशी हेकी आसीथिली। तोहर घर किछि चेंज हे जीवो किंतु तोटी किछि नहीं। तोहर कोन आखु दुकान चालू नहीं? ना मां दुकान तो भलो चलेची। थेबे तोहर घर सब काम हेची काई? तोर तो कान खाली चाली कोन किछि चेंज हे नहीं? अरे मां आमे केमिति धनी हवा? जहाँ आखु किणुचु ता आखु वाला को पैसा दे दउचु। से सब पैसा मेटेला पर आ जहाँ पैसा रहउची घर चलुची। एमिति कार घर केमिति चेंज करि परिबा? मोह जोई तो पूरा सरल। मो पाखरे गोटे उपाय अछि। झियो तू जोई को मो सांगरे पठा, मु गोटे जिनिस दउची। तमे मां संगे जाओ। मुन्ना काऊ ता सासू सहित उड़ी उड़ी तांको घरे रे पहुँची ता सासू गोटे थली देले। जोई एई बस्तारे केमिकल अछि। एई केमिकल तमे पानी रे मिसई दबो, पूरा आखु रस भलिया हे जिवो। ଏହା ତମ ବାପା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତମେ ବି ଏମିତି କର। अरे माँ ई सरी गले मु कौठु आनीमी? अरे जोई तुमको चिंता करिवार दरकार नहीं। ए केमिकल सब जंगल रे अछि। मुन्ना काऊ से केमिकल लेकी घर को आसी पहुँची गला। परी ताकू चेक करी देखिला। अरे एते पूरा आखु रस भଳି लाଗୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦରେ ବି ଆଖୁ ରସ ଅଛି। ଏହା ଆମେ ବନେଇକି କାଲି ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇକି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦବା। मुन्ना काऊ आउ परी काऊ दुई जण मिसी से रस लेकी चलिले। आउ सेपट मुनि चढ़ई पीवा पाई आसी पहुँची गला। अरे परी काऊ मुनि काऊ तम मानकर आखु रसर बहुत मु शुणिची। तमे 3टा गिलास दियो ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ वाला गिलास दबो। हाँ हाँ मुनि चढ़ई मु 3टा ग्लास तैयारी करी दउची। एई लियो 3टा ग्लास। मुनि चढ़ई ता पिला माननकु आखु रस पिए सारी सेठी चली गला। एमानंकु आखु किणिबा को पड़िला नहीं आ मेसिन खर्च भी करबा को पड़िला नहीं। एमानकर पैसा बहुत बढ़िला। अरे जानिছো आज 10,000 टंका इनकम हिची। मो मार बुद्धि बहुत काम दउची। एबे तो वर्षा होउची। एबे घर करिबार असुविधा हबो। मु आठे मो पाई किछि सोना गहना बनै दिए। देने मु मो शांति हिकी रहिमी। परी काऊ किछि सुना गहना पिंधी से तारो आखु रस दुकान को गला। जीए ताकू देखिला से देखिकी ताकू रही गला। मते गोटे 20 टंकिया आखु रस देलो। टुली दीदी एई लिए तुम आखु रस। हमर ए कान फूल आ हारटा बहुत भलो हेची। भलो हबो नै काहेकि? अरे सुना रे परा। हाउ ठीक अछि। परी भौणी मते गोटे आखु रस पैक करि दियो। अरे आउ कहा पाई घर को तुमे ले जीवो आखु रस? मो छुआ पाई ले जाए। से आखु रस बहुत भल पाए। सेतिरे टिके बरफ देई दबो। मुन्ना काऊ ताकू गोटे गिलास रे आखु रस पैक करी ताकू देदेला। से घर आसी ता पिला को पीवा को देदेला। ता छुआ किछि समय पीला परे से कांदी उठिला। छुआ कोन होला तू एमिति कांदुचु? माँ
ମା ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପେଟରେ ବରଫ ଜମି ଯାଇଛି। ମୋ ପେଟ ବହୁତ ବଥା ହଉଛି ମା। ଟୁନା ଚିଡ଼ିଆକୁ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ହବ। ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି। ଯାଇକି ଟୁନା ଚିଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଟୁନି ଚାଲିଲା ଟୁନା ଚିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତା କବାଟ ପାଖରେ ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। କଣ ହେଲା ଟୁନି ମାଉସୀ, ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ, କଣ ହେଲା? ତ ମଉସା ଗଲେ ନାହାନ୍ତି। ହରିର ବହୁତ ଜୋର ପେଟ ବଥା ହଉଛି। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଟୁନି ମାଉସୀ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ହରିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି। ତାକୁ ସେଠି ଦେଖେଇଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଟୁନା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ଛୁଆକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମ ପିଲା କିଛି କେମିକାଲର ଜିନିଷ ପିଇଲେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ମେଡିସିନ ଦେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିର ବାପା ଆସିଲା ପରେ 6-7 ଦିନ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହରି ଭଲ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟୁନିଜି ଏମିତି କ'ଣ ଖୁଆଇଦେଲ? ମୁଁ ତ କିଛି ଘରେ କେମିକାଲ ରଖି ନାହିଁ। ଭଲସେ ମନେ ପକାଅ, ସେଦିନ ରାତିରେ କଣ ଖୁଏଇଥିଲ? ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଦିନ କାଉମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଖୁ ରସ ଆଣିଥିଲି। ସେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିମି। ସେମାନେ ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବେମାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମଉସା ମୁଁ ତମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେମାନେ ଏମିତି ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚିକି ସେମାନଙ୍କ ଆଖୁ ରସ ଦୋକାନ ଉପରେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ରସ ଦୋକାନ ପାଖରେ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦେଲେ। ମଉସା ଆମେ ତ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନି, ବାକି ରହିଲା ଘରେ। ଏବେ ଘରେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲି ରୂପ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଦୁଇ କାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ପଇସା ଗଣନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କେମିକାଲ ଆଖୁ ରସ ବନାନ୍ତି। ମୋ ମା ଯଦି କେମିକାଲ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଧନୀ ହେଇପାର। ଯାହା ହଉ ମୋ ମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଅଚାନକ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କାଉ ଯାଇ ସେ କେମିକାଲକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତମ ହରକତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ତମକୁ ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହାରାମି ଧଳ, ତମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶୁଆର ଛୁଆ ମରୁବନୁ ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଖୁ ରସରକ ଛେଞ୍ଚି ଦିଅ। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପିଟିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଖୁ ଦୋକାନକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନ ରହିଲା।